हेलो सांग मैंने केमती समस्ते आशा करुँ भले थे तो समस्त राम राम। तो आपन तो काली ब्लॉग देखी छुआर बर्थडे तो आज तार बर्थडे सेलिब्रेशन करने जाऊँ तो केक आनिकी पिला रखी तो देख मो हाथ में अंडा और कॉर्नफ्लोर मैंने आसिलु नबाकू तो जीवा छुआ अच्छी घर सी जानी भी आम आईचु नबाकू खाली सी जानी आम केक आनीचु बोलिया तो एपटे तो दीटा माकड़ प्लास मार तो जीवा देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन कर आज तक पूरा तो बोका करूँ फाइनाल आहरी भी दीटा सरप्राइज अच्छी सी जानी तो मुझे गले देखिए आप चलो मझे मझे पानी जाऊँगी तमें आउ गोटे सरप्राइज तमें आउ गोटे सरप्राइज देख केक फेक धर ठिया कल मारूँ केते पानी मारे 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 ना फुल नुह से देख बस 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 देख ये गोटे आमर तो गोटे एक्सट्रा सरप्राइज अच्छी बस बस चलो आम मैंने पूरा आम गाँ बाहर को जाऊँ सेलिब्रेशन कर तार कहीं न देखिए आमको चलो फाटिज कची कची नौ तो देख गोटे स्पेशल जिन तैयारी कर देख आज पूरा पिला पूरा परी अच्छे देख खाली बाली माटी किछि मानु पूरा आज नाली करू आपण देखिए लाली मनीष आज आपण लाली मनीष देखिए टेस्ट काटी राते एती बका रेडी यार नहीं तो बाली पूरा बाहर कर दरी बाली रे काट दे हां बाली रे काट दे चलो मर्जी अछि ए देखो ये भी हम गैंग रे शामिल है केही जान ना केवल आमे तीन जण ही जानि आउटे सरप्राइज टा देखैथिलु गाडी की रह आउटे सरप्राइज देखो आज पूरा रस करके पीया आउ गोटे सरप्राइज देख अलता 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 कॉर्नफ्लोर अंडा बाटी आपण देखिए लाली माटी लाली मनीष नागे अंडा होइए कोन तो बांधिया कथा कि नहीं ओहो पूरा छुआटा मल्ला आज मोर बिचरा लाली रे देख या किंतु ये हला सब नाटक वर्धन आज लाली मणि मतलब कहीं ना देख पूरा सुनसान कहीं कुआडे ना आम एठी तीनटा आसिक यात्रा करू आई एम हां मु एपटे मेन लोगो रेडी देख माने देख सी कोळा हैला बाली काट दवा बाली काट दवा न मर जो से बाली कर दे हम जाऊ नहीं के नहीं एइना को काम इतु काम एइठ थबु डर लगुची माने सीए भी एपर्यंत आसीनी हला माने ये जीव ताको आनिया आम दी जण छाड़ी ये जीव ताको आनिया को ताबे आमे जिनसटा तयारी करू सी भी जानी ने एपर्यंत ताको लुचै रखिया पड़ियो सेठी छिड़ाई दो कोडी सेठी वीडियो करियो एंट्री वीडियो तो हबो मु बतन बादल एठी मु बतन चिंटू आमु छाड़ी देकी पळी छे लाका छुआ को आने को जाईची से चार जण एना आसीला गोटे गाडी रे तो देखो हम देखौ छी आपण टिके रहन हे जारा स्पेशल जिनसटा थुआई छला एटा लुचै रखि देजु ये ला नाटक बसन तो देखो छी आपण माने देखो एथर देखो सब अंडा कॉर्नफ्लोर स्प्रे केक सेपटे अलता है सब ये रखी देजु लुचै की माने एटा तो थुआई छी सेटा केवल लुचैजु कहिना सी बकियो सेटा जाइले तो लोकेशन टा देख आमर माने कहीं गुआड नहांती पूरा रोड साइड रे आमर सेलिब्रेशन होची से जाईची नै कि आसु सी हला से छुआ को नै कि आसिले आ देखिया ना बदल आइ गदलु आज मरला आज आपण देखिए लाली मनीष आज आपण लाली मनीष देखा जाउछंती केमिति लागियो अद्भुत प्राणी हमहु निश्चय कमेंट रे जणाइबे और वीडियो को केही भी स्किप करनी वीडियो रे बहुत मजा अछि आ तो सब्सक्राइब कर दियो यार हला जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियो 10k हे गले समति भोजी दिया हबो हला सब्सक्राइब कर दियो तो छुआ आसु सी जाई चिंटू आनिया गला सी छुआ ता भाई आ मुन्ना आसी मुन्ना चिंटू चार जन से नहीं कि आसु तापरे देखिया कौन होची हला माने पूरा भयानक बाजी हो छुआ सहित ना बदल आज आपण देखा लाली मनीष ला माने भाई देखो चार जन आई सुंदरी गोटे गाड़ी रे ना देखो आइला चार जन आई सुंदरी गोटे गाड़ी रे किना जन्मदिन आज आईची महापुरुष उद्भव रहिला ना चार जन देख आई सुंदरी गोटे गाड़ी रे महापुरुष उद्भव नहीं आज जन भी देख छ ठीक है चिट्टी कोटा बादल जन्म होई कि बादल वीडियो कर महापुरुष उद्भव नहीं आईची ए बादल हाय कर दलु सानो पुओ
ତାଙ୍କର ଦେଖ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ମାନେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମାଗେ ଇଆଡେ ଆଣୁନ ମାଗେ ଇଆଡେ ତାଙ୍କର କେକ୍ ଅନବକ୍ସିଂ ଚାଲିଛି ଦେଖ। 1.5 करोड़ का केक है 1.5 करोड़ का ମାନେ ଇଏ ଇଏ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ନା କେକ୍ मोट कॉपी कर दीजिए लागिला कम्युनिटी कहियो केक अनबॉक्सिंग तांकर ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆରେ ଯାଉଛି ପରା ଆକୁ ଦେଖି टुल्लू पो गुलगुला एटा हिदी କଣ ଲେଖାଛି ଡବଲ ଆରେ ଖାଲି ତ ଡବଲ ଲେଖି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି ସେ ବୋକା ଜୁତା ଦି ଜଣ ଏଇ ଭାଇଟା ଓଇ ଡବୁ ଲେଖି ଦେ କି ବୋଉ ରରେ ମୁଁ କହିଲୁ ଖାଲି ଡବଲ ଲେଖି ଦା କହିଲେ ନା ନା ଦିଏ ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଏ ସାଇଡ ରେ ଛିଡା ହଉନ ମାନେ ଲିଭି ଯାଉଛି। ଏ ଭାଇ ଦୟା କରି କହୁଛୁ ମୁଁ ସାର୍ଟଟା ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା କରିବି। ଯୋ ଖୋଲନୁ ଖୋଲି ଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇନା ନୁହଁ ଏଇନା ନୁହଁ ନାଇଁ 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 ଏଇନା ଫଟୋ ଦି ନାଇଁ କେକ୍ କାଟି ଯାରେ ତାପରେ କାଟି ସାଇଲା ପରେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବୁ ତୁ। ତାପରେ ଯିଏ ଯେତେଟା ଭଙ୍ଗା ପୁରା ତ ପୁରେଇବ। ସାଇଡ ରେ ଆରେ ମାଇକା ସାଇଡ ରେ ଛିଡା ହଉନ ସବୁ ଉଡି ଲିଭି ଯିବ। ତ ଇଏ ଆମର ଆଇଲେ ହେରି ଆରେ କେତେ ପିଲା ଦେଖ ବରକତ ଖାଁ ହେଇଛି ବରକତ ଖାଁ ସଲିନ ଚାଚା କା ବେଟା। ଛୁଆ ସେଟେ ଯା ଖୋଲଛି ଏ ତୋର ଏଠେଇ ତୁ ଏଠେଇ କଣ କାମ ଏଠେଇ ସେଠି ଚାଲ ଚାଲ ହେଠିକି ଭାଇ ଭାଇ ଖାଇଦବା ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ହେଇପାରିବନି ଭାଇ ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଅଛି ରେ ବଡ ଯା ମାନେ ବାଣ ଦାଇଲାନି ତ ଫୁଟେ ଫୁଟେ ଛୁରୀ ମୋ ପାଖରେ ଛୁରୀ ମୋ ପାଖରେ ଲଙ୍କା ବାଣ ଏ ନେ ଛୁରୀ ନେ ରିବିଲା ଡବଲ ଯା ଛୁରୀ ନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ବା ଏ ମାଇକା ଠିକ ଅଛି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଓକେ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cut. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. साट खोली को बा कहजी जलेबी वाला जलेबी ରାମ କୁ ଆଗେ ଦେ ରାମ ମାଇକା ସବୁଠୁ ସବୁ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖାଇବନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଆଉ ଫେରିଲା କାର୍ଡ ରେ କି ବୋଳନ୍ତୁ କାର୍ଡ ଖୋଲିଦେ ସାଡେ ବଳିଏ କଣ ସାଡେ ତ ହେଇଗଲା ବାଦଲକୁ ମିଣ୍ଟି ଦେ ବାଦଲକୁ କେକ୍ ନ ବାଦଲକୁ ମିଣ୍ଟି ଏଇଠି ଯେଟା ଠିକ ହବ ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓ ଖାଲି ପକା अरे भाई की देलुन तोरो ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଘରେ କାଟିକି ଖାଇଛି हे अलगा अरे नहीं हे मुरु अलगा ଆରେ ବାବା ଆପରେ ପିଲାର ଏକ ମାତ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ନ ଖାଇବି ଆଜି ନାଲି ଓଣ୍ଡା ଦିଟା ପିସ୍ କାଟ ବାହାଘର ଟୁଲୁ ପଇସା ମୁଁ କଥା ଆଜି ବଳେ କିବେଲେ ଏଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବାହାଘର ନା ରେ ଏଠି ଡବଲ ଆଏ करे हीरा बेटे रेडी हीरा बेटे हीरा बेटे गाड़ी 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 कटे दियो जे मारो ना कौन जा रहू ଖାଇଛି ଯୁ निज भाई ନିଜ ଭାଇ କି हां अबे काउती नहीं धरा धर सिस्टम है पाखु कास नहीं धरा धर नहीं धरा धर काई दूर भाई दूर ଯିବ କୋଉଥିରେ ये माइला सियाड़े भाई भाई ने भाई
ଏମିତି ଘରକୁ ଯିବୁନି ଏମିତି ଘରକୁ ଯିବୁ ଯାତ୍ରା ଲାଲି ବାଳ ମୋବାଇଲ କାଢ ପକେଟରେ ଉଦା ଖାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କୁଣି ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ସେଗୁଡା ହବନି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ 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 ଏ ଭାଇ ଗାଡି ଆଉଛି ଏ ଭାଇ ମିଠି ଗଲା ଭାଇ ଅଯଥାରେ ଗଞ୍ଜିଟା ଲସ୍ ହେଲାନି ଅଯଥାରେ ଗଞ୍ଜିଟା ଲସ୍ ନା ନାଇଁ ଭାଇ କେକ୍ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡୁଛି ଭାଇ ଯେବେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ପୁରା ଦେଖା ଯାচ্ছে ଗାଧୋଇକି ଯିବା କଥା ଧୁଆ ଧୁଇ କଣ ये पूरा हीरा बेटे ए धुआ दियो जिया ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ରଚିବାକୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ପିଲାଟି ଦେଖ ହେଲା ଇଏ ପୁରା ମୁହଁ ବଜାଇ ମୋ ଗାମୁଛାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିସାରିଲେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ହାଇ କରିଦେଲ हाय गाइस ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା ହୋଲି हीरा बेटे भाई पूरा जो मैंने देखो ना मुंह भाई आगे चिन्नी होनी भाई चिन्नी होनी यार दकने दांत लगे दू दांत दांत आमर भी सब माने सरी गला देखो माने अवस्था भाई पूरा खराब देखो सी जाउची घर को गले से दी जण रहिले कि सिटी हाय गाइस देखो हाय हाय ये ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ବାଟ ସେଲେକ୍ସନ ଆରେ ପୁରା ଖତରନାକ ଟାଇପ ର ଆରେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ରଖିଛ ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ପକଡେଟି ଏପଟ ନ ସେପଟ ଏଟା ଗାମଛା ଧର ନା 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 ମାଚିସ୍ କଣ ହଇଲା ସବୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ନାଇଁ ତିନି ଜଣ ଯିବା ନା ବାଲ୍ଟିଟା ନିଅ ବାଲ୍ଟିଟା ସଫର କରାଇ ବାଲ୍ଟିଟା ଧନୁବାଦର ଗୋଟେ ରେ ସେଠି ଅଛି ବା गाइस प्लीज सब्सक्राइब कौन कहू सर कहलु कौन करियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नाही गो तो आमे जाउछला जदी वीडियो भल लागे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करियो कमेंट बॉक्स में खोला अछि जा यूज करि परबो काल देखाबो आउट न्यू ब्लॉग रे बाय